آج ہم ایک بڑے دلچسپ کیس پر بات کر رہے ہیں۔ حیدرآباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جی ہاں، اور یہ تعلق رکھتا ہے ان سرکاری اساتذہ سے جو ڈی ایس سی 2003 کے ذریعے منتخب ہوئے تھے۔ ان کی پینشن کا معاملہ تھا۔ بالکل۔ اصل سوال یہ تھا کہ ان پر پرانا پینشن نظام لاگو ہوگا یا پھر نیا، وہ جو سی پی ایس ہے، کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم۔ صحیح۔ اور یہ معاملہ آپ دیکھیں تھوڑا پیچیدہ اس لیے ہوا کیونکہ بھرتی کا عمل چل رہا تھا اور بیچ میں ہی پالیسی بدل گئی۔ اچھا، تو دیکھنا یہ ہے کہ اساتذہ نے کیا کہا، ان کا کیا موقف تھا اور عدالت نے آخر کیا فیصلہ کیا۔ چلیں پھر اس کو کھولتے ہیں، تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو نوٹیفیکیشن کب آیا تھا ان کی بھرتی کا؟ نوٹیفیکیشن آیا تھا نومبر 2003 میں، ٹھیک ہے۔ اور جو انتخاب کا پورا عمل تھا وہ جون 2004 تک مکمل ہو گیا۔ جون 2004 تک، یعنی کافی پہلے۔ جی، لیکن تقرری کے جو احکامات تھے وہ ملے نومبر 2005 میں۔ یعنی 1.5 سال بعد تقریباً۔ بالکل، اور اسی دوران یعنی جون 2004 اور نومبر 2005 کے بیچ 1 ستمبر 2004 کو حکومت نے نیا پینشن نظام سی پی ایس نافذ کر دیا۔ اچھا، تو یہ تھی اصل وجہ۔ جی، یہی تو سارا مسئلہ بنا۔ اساتذہ پھر عدالت گئے۔ ان کی دلیل یہ تھی، اور بڑی سیدھی سی دلیل تھی، کہ بھائی ہمارا انتخاب تو نئے نظام یعنی سی پی ایس کے آنے سے پہلے 1 ستمبر 2004 سے پہلے مکمل ہو گیا تھا۔ جون 2004 میں ہی ہو گیا تھا۔ بالکل، تو ان کا کہنا تھا کہ بھلے ہمیں نوکری یعنی تقرری لیٹر بعد میں ملا، ہم پر وہی پرانا پینشن نظام لاگو ہونا چاہیے۔ یہ بات تو منطقی لگتی ہے۔ پرانے اور نئے نظام میں فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیں۔ دیکھیے، پرانے نظام میں نا ریٹائرمنٹ پر ایک طرح سے گارنٹیڈ پینشن ملتی تھی آخری تنخواہ کی بنیاد پر۔ اچھا۔ نیا جو سی پی ایس ہے وہ کنٹریبیوٹری ہے، یعنی ملازم بھی حصہ ڈالتا ہے، حکومت بھی ڈالتی ہے، اور پھر وہ پیسہ مارکیٹ میں لگتا ہے، تو اس میں وہ گارنٹی نہیں ہے، مارکیٹ کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ گیا، تبھی اساتذہ پرانے نظام کو ترجیح دے رہے تھے۔ ظاہر ہے، زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں اسے۔ تو حکومت نے کیا کہا؟ انہوں نے تو یقیناً مخالفت کی ہوگی اس دلیل کی۔ جی بالکل کی۔ حکومت کا موقف تھا کہ بھائی پینشن تو تب سے لاگو ہوتی ہے جب آپ ملازمت شروع کرتے ہیں، یعنی تقرری کی تاریخ سے۔ جی ہاں، اور تقرری تو نئے نظام کے نفاذ کے بعد ہوئی تھی، نومبر 2005 میں۔ تو دونوں طرف اپنی اپنی جگہ مضبوط دلائل تھے تو لیکن عدالت نے آخرکار اساتذہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ سچ میں؟ جی، ہائی کورٹ نے منگل کو یہ فیصلہ سنایا کہ ان اساتذہ پر پرانا پینشن نظام ہی لاگو ہوگا۔ واہ، یہ تو بہت بڑی خبر ہے ان اساتذہ کے لیے۔ بہت بڑی راحت۔ عدالت نے اس فیصلے کی بنیاد کیا رکھی؟ کس دلیل کو زیادہ وزن دیا؟ عدالت نے اس بات کو مانا کہ جو بھرتی کا نوٹیفیکیشن تھا یعنی 2003 کا، اور جس تاریخ کو انتخابی عمل مکمل ہوا یعنی جون 2004، یہ تاریخیں زیادہ اہم ہیں۔ تقرری کی تاریخ سے بھی زیادہ؟ جی، عدالت نے کہا کہ چونکہ سارا عمل نئے نظام کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا اور مکمل بھی ہو گیا تھا، تو منطقی طور پر ان پر وہی پرانا نظام لاگو ہونا چاہیے۔ اچھا۔ تو عدالت نے حکومت کو ہدایت بھی کر دی ہے کہ ان تمام ڈی ایس سی 2003 اساتذہ پر پرانا پینشن نظام ہی لاگو کیا جائے۔ یہ تو انتظامی قانون کے لحاظ سے بھی ایک اہم نقطہ طے ہو گیا۔ بالکل، کہ پالیسی بدلنے پر ان درخواستوں یا بھرتیوں کا کیا ہوگا جو پہلے سے چل رہی تھیں۔ اور ظاہر ہے اس فیصلے کا خیر مقدم تو ہوا ہی ہوگا۔ جی ہاں بالکل، جو تلنگانہ سی پی ایس ٹیچرز اینڈ امپلائیز یونین ہے، ان کے صدر ہیں داموکا کملاکر، انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور کیوں نہ کریں، اس سے ہزاروں اساتذہ کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ وہ جو ایک غیر یقینی کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی۔ تو اس ساری بات چیت کا، اس پورے کیس کا اہم ترین نقطہ کیا نکلا؟ دیکھیں، میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قانونی طور پر کبھی کبھی کسی عمل کے شروع ہونے کی تاریخ، یعنی نوٹیفیکیشن یا درخواست کی تاریخ، جی، یا انتخاب مکمل ہونے کی تاریخ، وہ حتمی منظوری یا تقریر کی تاریخ سے زیادہ وزن رکھ سکتی ہے، خاص طور پر جب بیچ میں پالیسی بدل جائے۔ یہ ایک طرح سے ایک اصول وضع کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی پرانے قاعدے کے تحت کوئی کام شروع کر چکے ہوں اور پھر بیچ میں نیا قاعدہ آ جائے۔ تو آخر میں یہ سوچنے والی بات ہے، یہ جو اصول ہے کہ شروعات کبھی کبھی اختتام سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے،
क्या ये दूसरे शोबों पर भी लागू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे? कोई लंबा सरकारी मंसूबा चल रहा हो या कोई लाइसेंस की दरखास्त दी हो और मंजूरी मिलने से पहले ही उसूल बदल जाए। जी, ये एक अहम सवाल है कि ये नज़ीर कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। ये वाकई गौरतलब बात है। 2003 DSC 2000 అభ్యర్థి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. కారణం ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఓల్డ్ పెన్షన్ కోరుతూ మనందరం కూడా 2019లో హైకోర్టుకు రావడం జరిగింది. ఆఫీసర్లు గట్టిగా ప్రొటెస్ట్ చేశారు. వీళ్ళు ఓల్డ్ పెన్షన్కి అర్హులు కాదు, ఎందుకంటే 1/9/2004 తర్వాత ఎవరైతే అపాయింట్ అయ్యారో వాళ్ళకి న్యూ పెన్షన్ మాత్రమే అప్లికబుల్, ఓల్డ్ పెన్షన్కి అప్లికబుల్ కాదు అని. మనం సీనియర్ కౌన్సిల్ని ఎంగేజ్ చేసి మనం గౌరవ న్యాయస్థానంలో చాలా గట్టిగా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం వల్ల ఈరోజు జడ్జిమెంట్ రావడం జరిగింది మన ఫేవర్లో. కారణం ఏంటంటే 2003లో 13/11/2003లో మనకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. ఆ నోటిఫికేషన్ కింద కండక్ట్ చేసిన సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా జూన్ 2004 కల్లా కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిలేస్ వల్ల మనకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం లేటుగా జరిగింది. ఈలోగా 1/9/2004 నుంచి న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ రావడం జరిగింది. ఆ కారణం చేత గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మీకు న్యూ పెన్షన్ మాత్రమే అప్లికబుల్, ఓల్డ్ పెన్షన్ కాదు అని వాదించడం జరిగింది. కానీ గౌరవ న్యాయస్థానం వారు వీళ్ళు 2003లో నోటిఫికేషన్ అపాయింట్ అయ్యారు కాబట్టి, వీళ్ళు అపాయింట్ అయిన అన్ని వేకెన్సీలు కూడా 2003కు ముందు వచ్చాయి కాబట్టి, ఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే న్యూ పెన్షన్ తీసుకొచ్చిందో అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ న్యూ పెన్షన్ కింద వీళ్ళు 2003 కింద ఎవరైతే అపాయింట్ అయ్యారో, 2003 వేకెన్సీస్ కింద ఎవరైతే అపాయింట్ అయ్యారో వాళ్ళెవరికి కూడా న్యూ పెన్షన్ అప్లై చేయడం కుదరదు, వాళ్ళకి ఓల్డ్ పెన్షన్ అప్లై చేయాలి. వాళ్ళు ఆప్షన్ అడగండి, వాళ్ళకి న్యూ పెన్షన్ కావాలా ఓల్డ్ పెన్షన్ కావాలని అని డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ డైరెక్షన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఈరోజు గౌరవ న్యాయస్థానం వారు మనకు ఫేవరబుల్గా ఆర్డర్స్ ఇస్తూ మనం ఓల్డ్ పెన్షన్కి ఎలిజిబుల్ అని చెప్తూనే పాత జడ్జిమెంట్ని పురస్కరించుకుని మనకు ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఆప్షన్ ఎలా అంటే మీకు ఓల్డ్ పెన్షన్ కావాలా న్యూ పెన్షన్ కావాలా. సో ఇందు మూలంగా అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, మనం హైకోర్టులో వేసిన కేసులో మనం విజయం సాధించడం జరిగింది. మనందరం ఓల్డ్ పెన్షన్కి ఎలిజిబుల్ అని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఓల్డ్ పెన్షన్ కింద న్యూ పెన్షన్ ఇవ్వాలా ఓల్డ్ పెన్షన్ ఇవ్వాలని ఆ ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వాలని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తన సర్క్యులర్లో చెప్పింది కాబట్టి ఆ ఆప్షన్ ఇవ్వడం మనకు కూడా జరుగుతుంది. మనం మనకి ఏది కావాలో ఆప్ చేసుకోవాలి. సో ఫైనల్గా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఈరోజు గౌరవ న్యాయస్థానం వారు మన యొక్క వాదనను అంగీకరించి DSC 2003 అభ్యర్థులందరూ కూడా ఓల్డ్ పెన్షన్కి ఎలిజిబుల్ అని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.